आपकी अदालत रे भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऊपर आरोप अछि जे सीए डिप्लोमेसी रो व्यवहार पॉलिटिक्स को चमकेइबा पई करूछंती। जयशंकर जी आपण यह मानु नाहंती जे डिप्लोमेट रु अधिक आपण पॉलिटिशियन होई गलेनी। G20 रो सफलता आमे जबरदस्त कहानी सब सुनिलु। अमेरिका रो प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रशंसा कले, रूसिया रो प्रेसिडेंट मध्य प्रशंसा करछंती। आसिलेनी तेबे भी खुशी अछंती। जो पर्यंत मु पढ़ी जे चाइना भी प्रशंसा कला जे भारत केते बड़ रोल प्ले कला। किंतु आमर लालू यादव जी कहउछंती जे पैसा बर्बाद करदेले, एते खर्च करदेले, भारत को कौन मिलला? देखंतु एमिति कि लालू को तो आमे समस्ते आदर सम्मान तो निश्चय ही करू। आपण समस्ते जानी चंदी आपण बाइडेन आउ पुटिन को ना नहीं चंती माने स्वाभाविक कि आपण लालू को ना मध्य तांको सहित नेबे। तबे मो विषय रे जो भल शब्द कुहा जाउछि ताहा ही गोटे प्रकार प्रमाण कि आमको प्रकृत रे मिलिछि कोन। किंतु जदि आपण सामान्य नागरिकर दृष्टि देखा चेष्टा करेंगे, प्रथम कथा G20 रे जे कहते स्किल मैपिंग जे सबु देश रे मुख्य रूप से आम भली देश रे युवपीढ़ी पाखरे जो टैलेंट अच्छी जोटा कि किछि इंजीनियर अछंती के डॉक्टर तो कई आर्किटेक्ट अछंती कई चार्टर अकाउंटेंट अछंती। तेबे दुनियार स्किल मैपिंग होछि एई G20 कारणरू गोटे प्रकारर भारतर युवपीढ़ी ग्लोबल वर्क प्लेस जो अच्छी तार द्वार आउ सबू खोली जीव। तो एटा गोटे उदाहरण। मु आपन को द्वितीय उदाहरण दौची। जो माने भी आमर अतिथि आसीथिले से माने भारतर क्षमता देखिले। जदि मु कहबी कि से दी दिन रे जो गोटे कथा उपरे सबुठु बेसी चर्चा ही तबे चंद्रायन उपरे। तापरे किछि लोक जेमिति कि 5G रो कथा हेले आ किछि आमे वैक्सीन विषय रे कथा हेले, किंतु सबुठु बेसी लोक प्रभाव जो जाको दुनिया रे माइंड रे बेसी थिला सेटा होची चंद्रयान। एबे जेतेबेले लोक आउ थरे भारत को फेरंती तबे तांको लागे कि भाई आमे भारत को आसीथिलु, केते बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन थिला, आमे देखिलु कोन भारतर क्षमता थिला। तबे देखिबे आपण केते माइंड बदलिबो। नले फाइनली मु कहबी आपन को कि आमे G20 को राजधानी रे रखी नथिलु, विज्ञान भवन रे रखी नथिलु, पूरा देश सारा एटा मना जाइथिला। 60 सहर रे मना जाइथिला आ सबु स्टेट रे मना जाइथिला। तबे टूरिज्म ऊपर यार प्रभाव पड़िला। तो मु कहबी कि रोजगार परिप्रेक्षी रु देखंतु, टूरिज्म रो कथा कहंतु, भारतर क्षमता जो माने जो सब जहाँ आसिला, जो जहाँ निर्यात आसिला आपन ता कथा कहंतु, किंबा आपन रिसोर्सेस कथा कहंतु, बैंक जो डेवलपमेंट रिसोर्सेस जहाँ अछि। मु कहबी कि प्रत्येक क्षेत्र रे एही G20 रो प्रभाव पड़िछि। जयशंकर जी समिट तो प्रथमे भी होतिला, प्रधानमंत्री तो प्रथमे भी होतिले, एमिति हो नथिले। किंतु समिट भी एपरी हेउ नथिला। पूरा देश रे एहा को प्रचार कर देले, जद्वारा राजनीति रे फायदा हेबो, इमेज चमकिबो, मोदी जी को ना चमकिबो। जदि किछि चमकुछि, देश चमकुछि, भारत चमकुछि। किछि लोक मते सोशल मीडिया रु फोटो पठाइचंती जे प्रथमे किपरि आमे आम सिंपल भारत को देखाउथिले, आपण किपरि भाबे चमकुथिबा भारत लोकन को देखाउछंती सेही फोटो मु आपन को देखाइबा चाहे। प्रथमे जेबे विदेशी अतिथि आस्तुले तेबे आमे किपरि भाबे तांको आम भारत देखाउथिले। एही फोटो एहा मते जने व्यूअर पठाइची आ लेखिची जे जेबे विदेशरू अतिथि आस्तुले तेबे आमे तांको एपरि भारत देखाउथिले। आउ एबे जेउ आपण भारत देखाइले ता पूरा चमकुछि, तेबे एहा सेहीटा भी देखंतु ना, ताहा भी तो मु आपण को देखाइबी। एहा एबे एही फोटो गुडी को देखिबा परे नीतीश कुमार को पार्टी लोक कहउचंती जे आपण बिहार रो जिंस देखाइले, सब लोक को नालंदा विश्वविद्यालय देखाइले, तेबे पूरा क्रेडिट तो नीतीश कुमार को मिलिबा उचित। जदि एमिति कथा कि सबु लोक क्रेडिट नवा को चाहूचंती तेबे देश पई भलो कथा ना।
ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ହେଲା ତାହା ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଶର ଆମମାନଙ୍କର ମିଶିକି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଥାଟିଏ ଯେ G20 ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ସେଠି ଭୋଜି ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଯେ ତାମିଲନାଡୁର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଲିନ ବାବୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଯେଉଁ ଗର୍ବର ସହିତ ସେ କଥା କହିଲେ କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 10ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତେବେ ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ମମତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ବାବୁ, ସିଏ ଆସି ତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତାଙ୍କର ସେଠି ଆହୁରି ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ମାନେ ଏଣ୍ଟର ତ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପଲିଟିସିଆନ୍ ନୁହଁ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କେବେ ଆପଣ ପ୍ରକଟ ନିଜ କରିଦିଏ। ଡବଲ ରୋଲର ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି। କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳୁଛି? ପୁରା କେଜରିୱାଲ ଜି ଦେଶ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏତେ ସଫା କଲୁ, ଚମକାଇଲୁ, ଆମକୁ କିଏ ବି କ୍ରେଡିଟ ଦଉନି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରେଡିଟ୍ କଥା ଯାହା ପୁରା ଦେଶକୁ ସେଇଟା ମିଳୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନେତା ଦେଶର କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଯେବେ ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପୁରା ପରିବେଶରେ କିପରି ଲାଗୁଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Yes, ଦର୍ଶକମାନେ yes. ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଆପଣ ଆମକୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲୋକ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା କହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ମୋଦିଜୀ? ସତ କଥା ତ ନାଇଁ, ସତରେ ସତ କଥା। ବଟ୍ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ତ ମୋଦି ଯାହା ସହ ବି ମିଶନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଗୋଟେ କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁନିଆରେ ବୁଲିବାର ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ରଜତ ବାବୁ, କି ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଆରେ ୟାଙ୍କୁ ତ ବିଦେଶ ରୀତିନୀତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, କେଜାଣି କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ହେଲା। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ନେତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ବନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ହରାଇ ଆସିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଏଇଟା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେ ସିଏ ମୋଦି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆଉ ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଓବାମା ବି ଥିଲେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି ନା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଜେ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଥରେ ସିଏ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସହିତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା କିପରି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସହ କିପରି, ଏହା ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଲା 2014ରେ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଯିଏକି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଥିଲା ୟୁଏସ୍ଏରେ। ସେ ମେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜଦୂତ ଥିଲି ଆମେରିକାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଥାଏ ସେସବୁ ପ୍ରଘଟ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ହିଁ ସେ ବେଶୀ ଜଣାଶୁଣା କି ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଛା ହେଲେ, 2020ରେ ସେ ବଛା ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା କି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦେଖା ଚିହ୍ନା ହେଇଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରଭାବ
थिला जहाँ स्मृति जहाँ सब थिला सीटा नेचुराली तार किछि प्रभाव तो पकेइबो। आउ आपण देखिथिबे कि आरंभ समय जेतेबेले से राष्ट्रपति बछा हेले तांकर सबुठु प्रथम जो से समय जो कोविड चलथिला तो मीटिंग सबु सेतेबेले वर्चुअल मीटिंग होतला। तो प्रथम मीटिंग जो थिला सेटा मोदी को सहित थिला सेटा क्वाड जो ग्रुपिंग अछि ता माध्यम रे। आउ जेतेबेले से भेटिले तो मते कारण दी जण जाक पॉलिटिक्स रे बहुत ही अनुभवी अटंती। जदि आपण आज जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रे देखिबे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रे मु कहबी मोदी समस्तंकर सीनियर हेबे प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे। तो किंतु जदि आपण पूरा पॉलिटिक्स रे जदि अनुभव देखिबे तेबे बाइडेन को भी पूरा जो 50 वर्षर अनुभव अच्छी तो सी बहुत कम बयस रे सेनेटर हो जाइथिले। आउ जो माने अनुभवी पॉलिटिशियन हेई थांती ना सेमानंकर जो गोटे कनेक्शन खास करके परस्पर भितर जो परस्पर देखो डेमोक्रेटिक अमेरिकार कनेक्शन। प्रेसिडेंट को हाँ उठी जाई समिट समय रे मोदी जी को पाखक आसीबा तांको कहिबा मते आपन को ऑटोग्राफ दरकार या बड़ कथा अमेरिकार प्रेसिडेंट को पई कहिबा। सी एक कथा भी कहले जापान रे जेतेबेले से ऑटोग्राफ कथा कहउतले कि तांकर पॉपुलैरिटी रेटिंग देखंतु तो अन्य पॉलिटिकल लीडर्स को अनुभव होउची कि 10 वर्ष पर आपणक पॉपुलैरिटी रो जदि रेटिंग 70% रु अधिक हबो तेबे एटा तो बहुत आश्चर्यर कथा तांकु लागुची। आउ जेमिति कि मु कहली रेस्पेक्ट जो कथा द्वितीयतः एया बे कि सेमाने जेतेबेले भारत आसुचंती भारत विषय रे पढ़ुचंती जहाँ तांको ज्ञान मिलुची तो सी देखते कि गत 10 वर्ष रे की परिवर्तन होईची आ परिवर्तन कारण कौन बोली एबे परिवर्तन कारण एई कि जे आज आमर एठी आत्मविश्वास जो बढ़ी आम क्षमता आज आउ ए सब बढ़ी केवल से लीडरशिप पई। देखो इटाली रो प्राइम मिनिस्टर अछंती हाँ। तांको सहित मोदी जी को फोटो बहुत वायरल होई चलची सोशल मीडिया रे। हाँ, हाँ। आउ सी कहउचंती जे नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। बहुत गुड़े एमिति देश अच्छी एमिति लीडर अछंती जो मानक पई आज नरेंद्र मोदी गोटे प्रकार रोल मॉडल हो जाइछंती कि तांको पई तांको लागुचे कि भाई एक रे तो ये बहुत डिसाइसिव अटंती बहुत साहसी अटंती कि बड़ बड़ विपत्ति आसिले तामाने से ताकू लढ़ी की आगो को बढ़ंती। तांको चिंताधारा बहुत बड़ आजिकाली दुनिया बहुत देखे कि बहुत टेक निशा दुनिया हेबे एबे तांको लागुची कि मोदी जेमितिका लोक दुनिया रे जदि देखिबे कि आपण मते देखि कहंतु कि लीडर मानक भितरे टेक निशा सबुठु बेसी टेक रे आगुआ की अछि तांको नंबर सेठी भी आसे। तेबे सबु देश सबु लीडर सबु देशर पब्लिक जो अछि से माने निज दृष्टि रे देखंती आ कोठी ना कोठी मते लागे कि काहेकि ना मोदींकर एते गोटे प्रकार एते रूप अछि कि समस्त को कोठी ना कोठी कनेक्ट से जबे आपण को करंती। भेटुचंती एही हेड ऑफ द स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मोदी जी विषय रे कोन कथा होउचंती। देखो मो पाई तो सबुठु बड़ प्रोब्लेम हुए कि आसंती समस्ते आ समस्ते भेटिबा को चाहती और मो टाइम मैनेजर भी ना तेणु मो पाई टिके प्रोब्लेम भी हो जाए कि समस्त को केमिति मिसेबी सबको केमिति ऑर्गेनाइज करिवि किंतु समस्त भितर भेटिबा को तो रुचि थाए। आपन को तो लागिथिबो कि केमिति से जो G20 रो हातुड़ी थिला जोटा ठक कला और सी तांको यांको देई देले लूला को देदेले कि आम दायित्व माने आम कार्यक्रम से शेष हो गला किंतु तापर जे भी आसीथिले से माने माने बाकी जो लीडर सेठी रहिले आउ चाहूतिले कि से तांको सहित 1-to-1 मीटिंग करंतु तो आम कार्यक्रम से दिन तो बहुत लंबा चलीला बहुत राति जाई चलीला सेटा काहे ना समस्ते देखा करी देखो तो किछि तो होइथिबो ना जे ऑस्ट्रेलिया रो प्राइम मिनिस्टर कहबे जे मोदी इज द बॉस ना तेबे कौन डायलॉग मारथिबे मोदी जी तेणु से कह देले मोदी इज द बॉस से डायलॉग मारी नथिले एबे मोदी माने तो मोदी जे निज जे डायलॉग को गोटे प्रकार से रेडिएट करंदी जेतेबेले से आसंदी आपन को लागे कि ही इज द बॉस। हैं जो साउदी अरब रो प्रिंस अछंती सलमान तांको बहुत कम हसुथिबार देखिछे किंतु मोदी जी को सहित से हसी हसी गड़ी जाउथिले। आज जे होचंती सऊदी अरब रो राजकुमार से निजे निजको देखते कि मु सऊदी अरब रो गोटे प्रकार मॉडर्नाइजर बोली कि ए देश जार पूर्व छवि की आपण जानिचंती
ये जे अछंती से बहुत क्षेत्र रे बहुत प्रगति करिसंती कि वुमेन राइट्स सेमानकु सेते फ्रीडम दबा से जो सेठी नुआ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करिबा नुआ शहर तैयारी करिबा तेबे गोटे प्रकार आज जहाँ सऊदी अरब रे होउची बहुत बड़ परिवर्तन होउची एबे एमिति लोकंकु लागुची कि जदि आमे दुनिया को देखिबा कि कोउठी रोल मॉडल अछंती कार गोटे एमिति किछि एक्सपीरियंस अनुभव अछि जोठी कि आमकु किछि मिलुची एबे तांको मनरे थिला कि आपण माने डिजिटल रे काहेकिना गोटे गोटे कथा मु आपनकु कहबी जेतेबेले मु बाहर को जाउची दुनिया रे भारत रे जो परिवर्तन आसुची मुख्य रूप रे डिजिटल रे जो आसुची जहाँ विषय रे दुनिया रे बहुत बेसी क्यूरियोसिटी अछि लोक जानिबाकू चाहुचंती जे आपण बहुत गुडे देश पाखरे वैक्सीन थिला आपण वैक्सीनेशन कले केमिति काहेकिना किछि एमिति देश अछि जे विकसित देश जोठी कि से माने वैक्सीन से माने करै परिले नै एठी लोक देखुचंती कि आज जदि आपण को जो मुद्रा रे लोन मिलुची जदि 40 कोटी लोकन को लोन मिलुची बा अन्न योजना रे जदि आपण को चाउल मिलुची 80 कोटी लोकन को चाउल मिलुची जितेबाला से जना अच्छी कि एठी लिकेज जो अच्छी जोटा कि आम परंपरा थिला राजनीतिक परंपरा थिला लिकेज रो एबे जदि लिकेज बंद हो जाइए तेबे से माने जानिबा को चाहुछंती मु तो किछि बाकी लीडर्स को पाखरु सुनी सारछि आम एठी भी लिकेज अछि आमे भी बंद करिया को चाहुछु तो जने तो मते पचारले भी कि यार टेक्नोलॉजी कोन मु कहली टेक्नोलॉजी तो डिजिटल और द्वितीय टेक्नोलॉजी मोदी निजे तेणु गोटे फोटो दुनिया देखिला 20 रु अधिक कंट्री रो हेड राजघाट उपरे छिड़ा होइछंती चारिआडे आउ जेबे से सेठाकू आछंती तेबे प्रधानमंत्री मोदी एवं जो बाइडेन आगे आगे चलछंती बाकी समस्त पछरे आछंती तो ए आइडिया काहार थिला जे राजघाट को समस्त को नै जिबा नहीं राज्य एदरे दुईटा जिनस थिला या मोदींकर आइडिया थिला काहेकिना गांधींकर गोटे प्रकार एथिरे मु कहबी कि एबे दुनियार सबुठू जे आइकॉनिक फिगर तेबे जेबे भारत आसिबे तो उचित हबो कि समस्ते जे अछंती समस्ते निजर श्रद्धांजलि देबाकू सेटिके जानतु आउ मते एमती लागिला कि एटा बहुत नेचुरल जिनिस आउ सेटा सेमानकू भी लागिला आउ मु कहबी कि बहुत लोके एहार बहुत प्रशंसा भी कले कि देखंतु आमे सुनिथिलु आमे माने सब छवि देखिथिलु निजे सेटिके जाई माने सेटी जो इमोशनल फील हैला ता विषय रे लास्ट सेशन रे तृतीय सेशन रे बहुत लोक आलोचना कले एबे देखंतु कांग्रेस रो नेता अभियोग करछंती जे हमर गांधी जी को भी अधिकार करनेले मोदी जी अरे एबे मु आउ सेथरे कोन कहि परिबी जे अभियोग करबा लोक तो अभियोग करूथिबे काम करबा लोक तो काम करूथिबे जहाँ 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 एबे जहाँ अछि मु आपनकू आउ थरे कहि दउची देखंतु ए जो G20 रो कथा सेटा राजनीतिर मामला नुहे एटा देशर मामला आमको केही भी आमको जे भारतर नागरिक ताकू प्राउड फील करिबा राजनीतिर मामला तो अटे एह कारणरू विरोधी दलर नेता परस्पर सहित लड़ुछंती अधीर रंजन चौधरी निजे ममता बनर्जी को पचारले आपण काहे गले सेठाकू आ जदिबा गले तेबे अमित शाह एवं योगी आदित्यनाथ सहित टेबल पाखरे काहे बसी गले देखंतु एटा डेमोक्रेसी अटे डेमोक्रेसी बोली एथिरे अलगा अलगा राजनीतिर दलर लोक सांग ही मिलमिशि काम करती बसिकी साथी भोजन भी करती आ जदि कहीं आसुची तेबे एइथिपाई आसुची कि पूरा देशर इवेंट एटा जदि आपणको चिंताधारा एते छोट होइतिबो जे जो समय रे देशर किछि उपलब्धि उपरे आपणको गर्व हवा कथा ताकू जदि राजनीति करिवे तेबे तार उत्तर कोन दिया जाय पारे शशि थरूर तो डिप्लोमेट अटंती सी तो पूरा दुनिया देखिछंती सी तो कहले बहुत भलो काम करछि बहुत कमाल करछि किंतु एहार फायदा आपण राजनीति रे उठाइबे पॉलिटिक्स हेबो एबे 2024 रो इलेक्शन हेबो तो एहा कारणरू बहुत वोट मिलिबो एबे देखो 2024 रे जहाँ हब तो सेटा तो हब कि सरकार कर रेकर्ड कौन अच्छी जे एटा तो डेमोक्रेसी रे हवा कथा ना तेबे मते लागुची कि जो 24 रे निर्वाचन हब सेटा मोदी सरकार अछंती गोटे प्रकार तांकर रेकर्ड को नै कि भारतर जनता जो आशीर्वाद करिवे तांकू तेणु एबे एइटा नहीं कि गोटे दिन निर्वाचन हब तो तामाने कि आमको किछि करिवार नहीं बोली मते लागुची कि गोटे समय थिला जेतेबेले आम चिंताधारा बड़ नथिला
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବି କାମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ମିନିମମ୍ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଡରି ଡରିକି କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ସେଥିରେ ଆମ କୌଣସି କନଫିଡେନ୍ସ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳି ସାରିଲାଣି। କେବଳ ପଲିଟିକ୍ସ ବଦଳିନି, ଖାଲି ମୋଦି ମୋଦି ସରକାର ବଦଳି ନାହିଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏବେ ପୁରା ଭାରତ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜୟଶଙ୍କର ଜି ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଗ୍ଲୋରି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, G20ର ଗ୍ଲୋରି ମିଳିଗଲା, ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗ୍ଲୋରି ବି ମିଳିଯିବ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ତ ଜିତି ହିଁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଏଇଟା ବି ଭାବିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭାବିବାର ଅଛି କି ଗ୍ଲୋରି ମିଳେ କ'ଣ ପାଇଁ। ଗ୍ଲୋରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁ କାମ ଏମିତି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯଦି G20ର ସଫଳତା ମିଳିଛି ତ ତାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପରିଶ୍ରମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ନା। ଆଉ ପୁରା ଦୁନିଆ କହୁଥିଲା ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେରେସନ ହୋଇପାରିବନି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହାରି ଉପରେ କଥା ହେବା ଆମେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଲା କି ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା କି ଏଇ ଏଇ ଆଜିକା ଦୁନିଆର ସ୍ଥିତି ଯାହା ସର୍ବସହମତି କରେଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପଛେ, ମାନେ ଯୋଉ ସମିଟ୍ର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନେଗୋସିଏସନ ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ସିଏ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍ର ହେଇସାରିଲାଣି, 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ କହୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମାମଲା ଖୋଲି ଯାଇଛି ବୋଲି। ତେବେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ମାମଲା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଫାଇନାଲ ଯାହା ଆମକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବାର ଥିଲା, ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ହିଁ କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆମକୁ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲର କଥା ହେବାକୁ ହବ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝେଇବାକୁ ହବ କି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ହେଉଛି, ଏଇ G20 ସଫଳ ହଉ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯେ ୟୁକ୍ରେନର ମାମଲାରେ ସହମତି ନ କରେଇ ପାରିବୁ, ତେବେ ବାକି ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଟିମ୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯାଇ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ 1 2 3 ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଗଲେ କଥା ହେଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିବି କି ଯେଉଁ ସହମତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଏହି କଥା ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋଦିଜୀ କଥା ହେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେରେସନ ସଫଳ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଉଞ୍ଜ ଥାଏ, ଏଇ ଜାଗାଠାରୁ 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ବଡ଼ ହବ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ନିଜେ ଯାଇ ବାକି ଲିଡରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ସିଏ। ତ ସିଏ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବାର ଅଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି କୋଉଠି ଯଦି ମାନିବାର ଅଛି ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାରଣରୁ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପୁରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳକୁ ଯଦି ୟାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏମିତି ଲିଡର୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ତ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଦିନରେ, ମୁଁ ତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକ ତ ଆମେରିକା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ନତୁବା ରୁଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲିଡର ଯାହା କରେଇଦେବେ ତାହା ଠିକ୍, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ରୋଲ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା। ତେବେ ମୁଁ ମାନୁଛି କି ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା, କି ଏବେ ଯାହା ଅଛି ସମୟ ବଦଳିଗଲା ନା ଆପଣ ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମାଟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ପଲିଟିସିଆନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ 2 in 1 ଅଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିବି କି କିଛି ବଦଳି ବି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ବଦଳେଇ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୋଜିସନର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ସମିଟ୍ ତ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟାଇମରେ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ତ ବାଇଚାନ୍ସ ହେଲା ଯେ ଏବେ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନାଇଁ ୟାକୁ ରଜତ ବାବୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ମୋତେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ଏମିତି ସମିଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ କହିଲେ? କାହିଁକିନା ଗତ ସମିଟ୍ ଯାହାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଲୋକ, ସେ 1983ରେ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ସମିଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, ମୁଁ ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି ସେଠି। ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ଏବେକା ସମୟର ଭାରତ ଯାହା, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ଅଛି ନା, ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ତେବେ ମୁଁ କହିବି କି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆମର ଯାହା କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଆମ ନେତା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି?
गोटे दिटा प्रश्न नहीं परिबा। सर आई वांट टू आस्क यूएसए और रशिया एते डिफरेंट कंट्रीज आपण या भितर बैलेंस केमती करि पारंती? दुनिया रे आजिकली एते विवाद अच्छी आउ ए यूक्रेन युद्ध कारण जोगु कि सतरे एटा गोटे बहुत बड़ आह्वान थिला। आउ आमे आमे गोटे ठीक रे आमे माने इंडिपेंडेंट आरंभरू आमे इंडिपेंडेंट स्टैंड्स नहीं तापरे लोकन को लागिला कि ना ए माने ए साइड रे अछंती ना से साइड रे अछंती ए माने बहुत इंडिपेंडेंट लोक अटंती जा कहिबार अछि से निजे निज पोजीशन स्पष्ट करंती मते लागुछि कि गोटे प्रकार से माने तार मध्य रेस्पेक्ट कले। यूक्रेन वार कथा आपण उठाइले। यूक्रेन वार एपरि एक जिनस जो गोटे पटे यूरोप अच्छी गोटे पटे अमेरिका अच्छी आ गोटे पटे रूस अच्छी। तेबे मोदी को ऊपरे पुतिन भी खुशी अछंती, मोदी जी ऊपरे यूरोपियन यूनियन लोक खुशी अछंती आ मोदी जी जहा कले ताहाको अमेरिका भी खराब भाबुनी। समस्तंक सहित समस्तंक विकास